प्यारे पैगंबर इतने करम दिल वाले थे, इतने रहम दिल वाले थे। एक वाक़या आप लोगों को सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा एक सहाबी है जो पहले गुलाम थे। ज़ैद बिन हारिसा के अम्मी सफ़र में जा रहे थे तो चोरों ने, डाकुओं ने उनको चुरा लिया। ज़ैद बिन हारिसा को, बच्चे को चुरा लिया। फैमिली जा रही थी, बच्चे को चुरा लिया। गुलामों का ज़माना था, किसी को भी, अब गुलाम है, 1000 रुपया में किसी को बेच देते हैं, 5000 में किसी को बेच दिए, 10,000 में किसी को बेच दिए। गुलाम घर में होता है, पूरी ज़िंदगी गुलामी करता है, काम करता है। अगर गुलाम की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़रूरत है, वो 5-10 हज़ार में गुलाम को बेच दिया जाता था। उस ज़माने में गुलामों का ज़माना था। तो ज़ैद बिन हारिसा जो है, छोटे से बच्चे थे, किसी ने उनको चुरा लिया और किसी को बेच दिया। वो बिकते 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 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे, उनके भांजा जो है उस गुलाम को ख़रीद लेते हैं। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है, उनको हदिया करते हैं। और वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी, वो उस गुलाम को नबी को हदिया करते हैं, नबी को दे देते हैं, इसको तुम्हारा गुलाम बना के रखना, जो ज़रूरत अपने घर का काम काज है इनसे करा लेना। आज जिस तरीके से घरों में नौकर होते हैं, 5-10 हज़ार में नौकरी घर में करते हैं, खाना बनाते हैं, ज़रूरत का काम करते हैं, तरकारी लाते हैं, घर की सफाई करते हैं, उसी तरीके से उस ज़माने में गुलामों को ख़रीदा जाता था। ज़ैद बिन हारिसा की जो अम्मी थी, वो रो रो कर थक गई थी, आधी हो गई थी, कब्र के करीब थी, रो रो कर मेरा बच्चा किसने चुराया, मेरा बच्चा ज़िंदा है, मर गया, इसी फिक्र में उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। उनकी ज़ैद बिन हारिसा के जो अब्बा थे, वो भी रो रो कर ज़िंदगी गुजारते थे। किसी से पूछते थे, बाज़ारों में, गाँव में, कहीं सफ़र हो, मेरा बच्चा कहीं नज़र आए तो बता देना, मेरा बच्चा गुम हो गया है, मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, बच्चा ज़िंदा है कि नहीं है, इसी फिक्र में उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। तो ज़ैद बिन हारिसा जो है, वो मक्के के गलियों में घूम रहे थे। इनके गाँव वाले जो थे, वो मक्के में आते हैं किसी काम से, गाँव वालों की नज़र ज़ैद के ऊपर पड़ती है, तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम ज़ैद है ना? हाँ मेरा नाम ज़ैद है। तुम्हारे अब्बा का नाम फला है ना? हाँ मेरा अब्बा का नाम फला है। तुम्हारी अम्मी फला है ना? हाँ मेरी अम्मी फला है। अरे तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे फिक्र में रो रो कर आधे हो चुके हैं, इतना रो रहे हैं तुम्हारी याद कर कर, रोजाना तुम्हें याद करते। चलोगे तुम हमारे साथ? हाँ कि मैं नहीं चलूंगा। तो गाँव जाते हैं, ज़ैद बिन हारिसा के गाँव, और उनके अब्बा से, उनकी अम्मी से कहते हैं तुम्हारा जो बच्चा है वो मक्के में है, फलां के पास है। तो फ़ौरन ज़ैद बिन हारिसा के अब्बा, उनके भाई और उनके चचा तीनों मक्के के लिए निकलते हैं, सफ़र कर कर आते हैं। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने पैसे जमा कर कर लाते हैं, बोरिया में, बस्ते में पैसे जमा कर कर लाते हैं। सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किसी ने ख़रीदा होगा, पता नहीं कितने में ख़रीदा होगा, हम अपने बच्चे को मांगेंगे तो पता नहीं कितना पैसा डिमांड करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं कि ज़ैद बिन हारिसा आपके पास है? कहाँ मेरे पास है, वो हमारा बच्चा है, हमारा बच्चे को किसी ने चुरा लिया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। हमारे नबी ने कहा वापस कर देंगे, ज़बरदस्ती नहीं, अगर वो आना चाहे तो तुम्हें दे देंगे, वापस कर देंगे। उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम लाए हैं, बोरिया में भर के लाए, जितना पैसा तुम मांगोगे हम देने के वास्ते तैयार है। अगर हमारे जो लिबास है, बदन पे कपड़े, आप ये भी मांगो, हम बदन के जो कपड़े हैं वो भी उतार कर दे देंगे, हमारा बच्चा हमें वापस कर दो। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई 1 रुपया की ज़रूरत नहीं है, 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है, बच्चा तुम्हारा है, किसी ने चुरा लिया था, वो गुलाम बनते 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 हमारे पास आया है, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आना चाहे हम भेज देंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं, चलो तुम्हारे बच्चे से अलग से बात कर। तो ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया गया, अब्बा है, भाई है, चचा है, सब ने देखा, आंखों से आंसू गिर गए, सीने से लगा लिए, बेटा कितने साल के बाद तेरे से मुलाकात हुई, तेरी अम्मी जो है तड़प रही है। तो कहा कि चलो हमारे साथ गाँव चलते हैं, अम्मी के पास चलते हैं, इस गुलामी से निकलो, तुम्हें आजाद हम कर देंगे। तो ज़ैद बिन हारिसा ने कहा अब्बा जान, अम्मी को मुलाकात करा दो, या अम्मी के पास मैं आऊंगा, मुलाकात करूंगा, फिर वापस मक्का आ जाऊंगा। अम्मी के पास आऊंगा, मुलाकात करूंगा, या अम्मी को बुला कर लाओ, अम्मी से मुलाकात हो जाएगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मैं नहीं छोड़ सकता। तो
ان کے بھائی جو تھے، ان کے ابا جو تھے، ان کے چاچا جو تھے، انہوں نے ان کو یاد دلایا تمہارا بچپنا وہاں گاؤں میں گزرا، تمہاری اماں تمہیں ایسا دیکھتی تھی، تمہارے اماں کو تم اتنے زیادہ پیارے تھے، پسند تھے، تمہیں آزاد کرانے کے لیے ہم اتنا پیسہ بھی لائے ہیں، یہ غلامی کی زندگی کیوں چاہتے ہو؟ آزاد ہو کر زندگی گزارو۔ تو زید بن حارثہ نے کہا اے ابا جان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہزاروں آزادیوں کو میں قربان کر دے۔ پوری زندگی محمد الرسول اللہ نے میری طرف گھور کر نہیں دیکھا، پوری زندگی محمد الرسول اللہ نے مجھے غلام سمجھ کر نہیں دیکھا، پوری زندگی محمد الرسول اللہ نے اپنے نواسوں سے جتنی محبت کرتے تھے زید سے بھی اتنی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے گھر میں جو کھانا پکتا تھا اپنے نواسوں کو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ کھلایا کرتے تھے، غلاموں کو بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کھلایا کرتے تھے۔ نبی محمد الرسول اللہ غلاموں اور آزادوں کے بیچ میں یہ جو نفرت ہے، یہ جو بیچ کا فرق ہے، فاصلہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی محبت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کرتے۔ دیکھیے، اٹھاؤ ہسٹری، نبی کے جتنے بھی غلام تھے، نبی کے گھر میں کام کرنے والے تھے، نبی کے گھر میں کام کرنے والے جتنے بھی بچے بڑے، جتنے بھی لوگ نبی کے صفا کے چبوترے پہ بیٹھنے والے تھے، پوری زندگی میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں برائی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے دل کو نہیں دکھایا، نبی محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کو اپنے زبان سے گالی نہیں دی، نبی محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھوکا رہ کر ان بچوں کا، ان غلاموں کا پیٹ بھرنے کی عادت رکھنے والے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیغمبر اس دنیا میں دین کو جو عام فرمائے ہیں، اور آج بھی دنیا میں دین جو عام ہو رہا ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات دنیا پڑھ کر اسلام قبول کر رہی ہے۔ زبردستی سے اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غلام نہیں بنائے۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل نہیں پرسوں عمرے کا سفر ہے، انشاءاللہ 15 دن کے بعد ہم پھر آئیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قصے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری انشاءاللہ اور 4-5 جمعے تک انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ 2 جمعے انشاءاللہ امام صاحب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے، ان کا چرچا عام فرمائے، سارے دنیا میں رسول اللہ کے غلام بنائے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے اولاد کے دلوں میں نصیب فرمائے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے صدقے میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، نبی کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to